बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24.com और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। नाजरीन, पाकिस्तान में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं और जो हमें हैरत ज़दा कर देते हैं। तो आज का हमारा वाक़या भी कुछ इस तरह का ये जो यकीनन आपको हैरत ज़दा कर देगा। आज हम आपको एक ऐसे मज़लूम शख्स से मिलाएंगे जिसके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है और हमारी रिक्वेस्ट भी होगी अक़वाम बाला से कि वो इनकी बात को सुने और इस बात का नोटिस लें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे मेहमान की जानिब और उससे पूछते हैं कि उनका मसला क्या है और उनको कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसाइल हुए हैं और आखिर ये उनके साथ ज़्यादती कर कौन रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं आप ज़हूर सर? साहब? अल्लाह ताला का करम है। ठीक ठाक है। अच्छा ज़हूर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए आप आए यहाँ पर और हमें मौका दिया कि हम आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे ये बताइए कि आखिर आपका मसला है क्या और प्रॉब्लम क्या है आपकी? सर मेरे को एक गड्डी सुजुकी मराना सर, जिंदा नंबर है LRM 7434 सर। वो नंबर सर कोई आदमी गैर कानूनी बॉक्स नंबर प्लेट लगा के चला रहा है सर। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੁਕਸ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर लाहौर में। अच्छा, लाहौर 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ सर उनके चलान मैंने आए ने जी 16 चलान आ चुके हैं, लेकिन 3 मैसेज भी आ चुके हैं और अच्छा अब तक सर 19 चलान आ चुके हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਈਬਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਅਰਬਗਾਨ ਔਰ ਅਸਦ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਰ ਗੱਡੀ ट्रांसफर करवानी है। ठीक है सर। उन्होंने कहा जी 15,000 रुपया लवांगे जी, गड्डी ਤੁਹਾਡੀ ट्रांसफर हो जाएगी और कंप्यूटर नंबर प्लेटें भी नवी इशू हो जाएंगी। ठीक है सर मैं उन्होंने कहा जी 10,000 रुपया ले लो जी तो गड्डी ट्रांसफर करा दो और कंप्यूटर नंबर प्लेटें भी इशू करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है जी। सर 10,000 फाइनल हो गया उन्होंने मेरे दरम्यान जी। तो सर उन्होंने गड्डी की फाइल मेरे को ले ली जी और रूबरू 10,000 रुपया जी तारिक हुसैन वाल मोहम्मद यासीन वाल कुतुब अली उन्होंने रूबरू सर मैं गड्डी की फाइल दी और 10,000 रुपया अरबगान और असन दिता सर। उन्होंने सर की किया जी, गड्डी ट्रांसफर करवा दी। गड्डी की असल 1 महीने तो बाद सर गड्डी की फाइल तो गड्डी की कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन बुक सर मैंने वापस कर दी। गड्डी दी नंबर प्लेटा कंप्यूटर गुजरां वाला दा बंदा जी नईम अशरफ उन्होंने भिजवा दी। की नाम है ਉਹਦਾ? नईम अशरफ गुजरां वाला। नईम अशरफ, ठीक है। उन्होंने सर नंबर प्लेटा भिजवा दी सर। मैनू कह रहे कहते सी अज आ रही कल आ रही। इस तरह साल 2-2.5 साल गुजर गए सी। मैं डेली आंदा सी उन्होंने दफ्तर सर। मैंने यही गल करते कि सवेरे अज तो लै जी नंबर प्लेटा सर, लेकिन 2-2.5 साल गुजरने तो बाद मैनू नहीं मिलियां जी। मैं आखिर सर एंटी करप्शन दफ्तर गया सर, इन्हों के खिलाफ सर दरखास्त दी अरबगान और असद नईम अशरफ गुजरां वाले सर। ये सर उत्थे गए जी, इन्होंने मैनू डिप्टी डायरैक्टर एंटी करप्शन के सामने नंबर प्लेट अरबगान ने दे दी वापस। ठीक है। तो सर पहले वो मेरी नंबर प्लेट यूज़ करते हैं, हुण वो सर बोगस नंबर LRM 74 बोगस जैली नंबर लगा के सर गड्डी नाल इस्तेमाल कर रहे हैं लाहौर ते चलान। हाँ जी चलान मैनू आ रहे हैं। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DCO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ DCO ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं कमिश्नर साहब ਨੂੰ भी दे चुके हैं सर, डायरेक्टर एक्साइज एजुकेशन उन्होंने भी दे चुके हैं, लेकिन कापियाँ मेरे को मौजूद हैं जी। जी नाज़रीन, ये देखें ये कापियाँ सभी एप्लीकेशंस की जो हैं भाई ने जहाँ जहाँ पे एप्लीकेशन दी है उस सभी की ये कापियाँ हमारे पास मौजूद हैं और हम इनको अपनी वीडियो में साथ अटैच भी करेंगे। और यकीनन ये एक ऐसा अमल है कि जिसका सद्देबाब होना चाहिए और हमारे मुतल्लिक़ा अदारों को होश के नाखुन लेने चाहिए कि एक गरीब बंदा जो गरीब इंसान है और उसके साथ ये ज़्यादती की जा रही है और मुसलसल की जा रही है। और तकरीबन आपको कितने चलान आ चुके हैं? 19 चलान जो हैं वो इनको आ चुके हुए हैं और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है गरीब इंसान के साथ जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। वो बकौल इसके कि वो कभी लाहौर भी नहीं गया और लाहौर कभी गए नहीं, और लेकिन 19 चलान जो है लाहौर से जो है वो आ रहे हैं और उस चलान की कॉपीज़ भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं और ये यहाँ पे हमारे पास चलान की कॉपीज़ भी होंगी। और ये देखें ये हमारे पास चलान की कॉपी भी है यहाँ पर जो चलान आए और गाड़ी का नंबर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो भाई बता रहे हैं हमें, और गाड़ी का नंबर है LRM 74। ये मेरी, हाँ जी ये मेरी गाड़ी नहीं है ना, बम्पर है मेरे जी। ये आप इनकी गाड़ी भी नहीं है और जो नंबर प्लेट वो किसी और गाड़ी पे लगा हुआ। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बुरा वाक़या होता है जहाँ पे चोरी डकैती में या कहीं और किसी मसले में ये अगर कार इस्तेमाल होती है तो वो यकीनन इस भाई साहब को पकड़ा जाएगा क्योंकि गाड़ी तो इनके नाम पर है। तो वो अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे जमा करवा चुके हुए हैं और इनकी जो सुनवाई जो इनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही। तो मेरा ख्याल है कि मुतल्लिक़ा अदारों को इस चीज़ के बारे में नोटिस लेना चाहिए और इस चीज़ का सद्देबाब करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं
کہ وہ جب آپ کو اصل نمبر پلیٹ مل گئی ہے ہاں جی، تو اس کے بعد بھی آپ کو یہ چلان آئے ہاں اس کے بعد چلانا ہے اور پہلے سے بھی آ رہے ہیں نمبر پلیٹ ریسیو کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آ رہے ہیں. تو جو چلان آپ کو نمبر پلیٹ ریسیو کرنے سے پہلے یہ 1 دسمبر 2020 تو میں نے ریسیو کیے تھے 2019 کو نمبر پلیٹ. نمبر پلیٹ آپ نے 19 کو کی تھی اور یہ آپ کو 1 دسمبر 2020 میں ایک چلان آیا نہیں ہوا ہے. یہ تو آخری ہے, یہ تو آخری چلان ہے. یہ ادھر سے ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, پہلا چلان. اور پہلا چلان جو ہے وہ آپ کو ملا ہے, یہ ڈیٹ ہاں جی ادھر لکھی ہوئی ہے, یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 21/10/2019. اچھا ظہور بھائی, تسی سامنے ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں یا اپنی اقوام بالا تک کوئی بات پہنچانا چاہیں تو وہ کہہ دیں آپ. سر میری پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرائم منسٹر چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری اپیل اور گزارش ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور معذور ہوں, گاڑی چلا کے گھر کا گزارا کرتا ہوں. سر میری اپیل ہے کہ یہ غیر قانونی میری گاڑی کا نمبر پلیٹ اروان اور اسد اور نعیم اشرف کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے. اگر یہ نمبر کسی خود کا شملہ میں, ڈکیٹی میں, چوری میں, کسی واردات میں یہ نمبر استعمال ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں, یہ بندے ذمہ دار ہیں. ڈی سی او صاحب کو, ڈی سی او صاحبال کو بھی درخواست دے چکا ہوں, کمشنر صاحب صاحبال کو بھی درخواست دے چکا ہوں, اینٹی کرپشن صاحبال کو بھی درخواست, ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صاحبال کو بھی درخواست دے چکا ہوں, ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن صاحبال کو بھی درخواست دے چکے ہیں سر, لیکن ہم تک کوئی سر کارروائی اور ایکشن نہیں لیا گیا. سر میری تمام بالا افسران سے گزارش اور اپیل ہے کہ جلد از جلد سر ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اس درخواست عمل ایکشن لیا جائے, اور سر جو یہ میرا نمبر غیر قانونی استعمال کر رہے ہیں انہوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور جلد از جلد مینو انصاف دلوایا جائے. میں بہت پریشان ہوں, میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں سر, ہماری جان کو خطرہ ہے, گھر والوں کو اور مجھے بھی سر. اس واسطے سر میں سارے افسرانوں منت اور اپیل کرنا کہ جلد از جلد ان کے خلاف اس درخواست دے عمل کیتا جائے. بہت شکریہ ظہور صاحب. اور ناظرین, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کا سدباب کریں, اور اس ہمارے جو بھائی ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, نیشنل پاکستانی ہیں, اور ان کے پاس ان کا ID کارڈ ہے, اور اتنی جگہوں پہ دھکے کھا چکے ہیں ہمارے, اور یہ کوئی 15-10 سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں میرے پاس اس ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں جنہوں نے ہر جگہ پہ دی ہوئی ہیں, اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ہماری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ ان کا مسئلہ جو ہے فی الفور حل کیا جائے, اور ان کے مسائل جو ہیں تاکہ یہ بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں ملک میں, اور اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا نام غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ مظلوم ہے, اس کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بڑے پن, اس کا میں یہ سمجھتا ہوں بڑا پن ہے کہ اس نے اپنی آواز اٹھائی اور اقوام والا تک اپنی آواز پہنچانے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ظہور صاحب. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اقوام بالا کے جتنے لوگ بڑے لوگ ہیں وہ یقیناً آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کے اس مسئلے کا جلد سے جلد حل کریں گے. تھینک یو سر. دیکھتے رہیے گا TransportNews24.com, اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.